नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी परिवेषण करिवो आ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 12 तारिख 2024 गुरुवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमित डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। यात्रा जगत राणी यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी लोकेश्वर मेलन पड़िया खोर्धारे। आजिर नाटक बड़ बेदरदी कला शांत। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी राज आगलपुर बलांगीर। आजिर नाटक सेई गोटिए भूल पाई। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी ठकर ढेंकानाल रे। आजिर नाटक हायदर। गौरी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी थेलकुली भूषण झारसुगुड़ा। आजिर नाटक स्वर्गरु आसीछि सती सावित्री। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पेड़ीपथर अनुगुल रे। आजिर नाटक कांदेना लुह सरी जीव। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी पंगातीरा पर्जंग ढेंकानाल। आजिर नाटक बाघ नेई गला दौड़ी आस। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी ओइला सारी डुंगरीपाली सोनपुर। आजिर नाटक मु गोटे झियर बाप। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी जटणी खोर्धारे। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी भद्रासाई जोड़ा केन्दुझर। आजिर नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन। यात्रा जाग्यसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी एनटीपीसी कणिया अनुगुल रे। आजिर नाटक पांचपति रे मु सती। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार षष्ठ रजनी केसाई बहाल बामरा संबलपुर। आजिर नाटक एमिति झियो तू केमिति हेलु। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी बालिबो भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक कान्हारे कान्हा आउ कांदना। बाघाज्योति लोकनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी कंकड़ाहाड़ कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक तू मो प्रेम कहानी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार प्रथम रजनी पागा कॉलेज पड़िया कटक रे। आजिर नाटक अमावास्यार अतिथि। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी जटणी खोर्धारे। आजिर नाटक अधा रातिर साथी। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार प्रथम रजनी सेक्टर 13 राउरकेला। आजिर नाटक रक्त संपर्क। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी केंदेई झुरी देवगढ़ रे। आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार शेष रजनी कालीमाटी यात्रा पड़िया केन्दुझर। आजिर नाटक काल बैशाखी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी तुलसीपुर चारि छक निमापड़ा पुरी रे। आजिर नाटक धन तमे
ଭଲରେ ଥାଅ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ। ସୁନ୍ଦରପଦା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କମଳ ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପଡ଼ିଆ ଦେବଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରଥମ ରାତିର ଶେଷ ପୁରୁଷ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। BTM ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସାଲିଆସାହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି କହିବି ରାତିର କଥା। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରୁଗୁଡ଼ି ବଡ଼ବିଲ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଗଜମରା ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ରାତି କଥା ଛାତିରେ ଥାଉ। ଯାତ୍ରାମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତାଳପଦର ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମାନପୁର ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ଅପେରା ଓଂଶ୍ରୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାଳିକାପୁର ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ତୁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତେଲିଗଡ଼ ବଡ଼ଚଣା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗୌଡ଼କାଶୀପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଥାଉ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରାଇତାବାହାଲ ଦେବଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ବେଭିଚାରିଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଳାସିଆ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ ବାଇଆ ମନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।